Waishilizi watukufu wahe radio ya Majapari, wangalizi watukufu wahe ya Facebook FM, na nazembawa za matangazo mkoudunga ya matangazo yanu. Leo tarehe 25 ya mwezi wa Desambro mfumsanu rende na uparisa Dr. Hamidu Karihila. Hamidu Karihila rijuao ya ukaya woi haka mwanzishi mzamani wahe janibu ya siasa ya serse, wajau haka mwanzishi daula wahe sirkali ya Azali Athumani, wajau ye haka balozi harumwensi ya hatu haruma ye daula ya Saudi Arabia. Ebange ze daraja izo pia Dr. Hamidu Karihila hakanizo haruma ensi ya hatu wajau hende kandida haruma zehele za humaha zuhizili na kumena shenda. Ebange leo rimtsengelea ili juweze fikra za hahe uhusu masala menji ya husu ensi ya hatu ranzido haruma ye siyasa, huja ye ekonomi, huja nafasi ya ujitamka. Ebenge watsina ulata wakati bwana Dr. Hamidu Karihila ngari juhunjia harumu mpango wa hatu shakablia ya ukari njia harumu mpango wa hatu ngojula ulio wakazi uonese ukaya dizo hujibu mparo wa Facebook FM nani radio ya Majapari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwezi watukufu wa Komori ra mlo hule ra mlo karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handa nido boshele marahaba Facebook FM ni matangazo manrajine walo wazimaonao kao ngwafanyao hazimuhi muhinu harumwensi hatu habala warenga hatua inu wanitsaha ili njeri hadithi mbabi mina oleo abongenga mwashukurio ijitihadiyo hautaha heni zijirio harumwensi ya hatu heni zambishi hao harumwensi ya hatu ziwasile marania rowalo hule rowalo karibu yao marahaba menji bwana Dr. Hamidu Karihila. Suala la hatu la mado ngarijonjia uliho de hawa namna ya itiso iliyo ya ho jitamka uliho ngedo ya fanye mezivanu Abdullah Abdu Hassan uliyo agwa wanruka tujue mahala yaliyo. Bwana Dr. Hamidu Karihila, we balozi mzamani, we mwanzishi daula, wajau hende raisi haruma ze voti za huma hazuhizili na kumena shenda ngojitamkoje uliho do mtao makazi wa Abdullah Abdu Hassan wanruka tujua mahala yaliyo vanuri zambao. Uhusule suala ziro ilo ndo hamba ukaya eso usikitifu nlonu ndongo hamanda hizo hojiri harumwensi ya hatu kao leo zihundu mwananyasi ya Abdallah leo sindo handani ukaya mahabira meziabira ndaka pirizo wakati lonu ununga wananyasi wa Komori walomo harumalida ho ziro ilo ngabo waloma malahoni hao we hansi wa harima zifungo ze namna hiyo. Abongele oho mwananyasi Abdallah hoja ya karitu mona karitu jwa nshio karitu jwa namna nshio hasibabu rais wa hushababi haulenge ya daula ya haki harumwensi ya hatu izo ndongo nziro ikao nga minusikitifu ikao sikitifu nga mwanyiso minanyi haukaye da Abdallah yeraiya hamandasi gene haki ya hea aishi gene haki ya haya mbezo ya fikirio izo yaonao shalewezi yafanyiwao zemenanse yafanyiwao izo ndizo ikao ngamzilaani na oneso tukufu wangu usikitifu wangu uhusundogo hamanda hiyo ni renge ukazio inutse na lambe ukaya yeye harimwa au nyinyi harimwa matangazo ya hanyu mramba ukangabo wandu atsanu ikaongo alengwao wakazwambaba hanu izo njomo mbiani bantu beshu atizamba juzi dukanzire jei ukaya mwanama Abdallah ni mahalali yo habo yakaye mzima harimo watsanu bahina joka Karihila nguwaziwa harimo watsani wao ze information bangu hizo na sanlonizo shami imeta dokaya mimi tilo ho bandaya au ho baki yo babani kaundo aliyo yo haki ya hahe yo haki ya homa halali yo haukaya izo na izo sinongozahe waeche bami mimi mwana wa kisiasa Muhammad Taki Abdul Karim na mruo ngena wakati kao eza undabdala izo zidomhunda eza ho lawa yabo zola wana khaire kamgavens.
marhaba menji bwana Dr. Hamidu Karihila waja ukarsula wa haruma lesuala hilo haukaya zikauzungulia haungazungulia uka waja mtangazaji ya la haruma nchi ya Oman ho huja aeroport hajaha zingarwa ne lapaf yani police de l'air et des frontières rikanza rijue habo yakaya huhana ilaka baina yahe yensiyo ya dawla ya Oman rikanza rijue bora uparisa banu haukaya wena ilaka njema dawe nensiyo rijue zi habari zinu zenongozo kweli zijiri ikao tizilaani tioneso tukifua hangu harimwa jerteve juzi ngamshukuriwe mwanama Maître Larif vice president wa Hesente manafanya declaration harimwa zendongo hizo hajuzo wa Komori wansipia harimwa zendongo hizo namna za ajiri hazilaani ikao itsongeza wandu wa matangazaji hamandanyi makomorie hama walomisiri wa Zanziha ngwaje iliyoka abasa uwenji wa binadamu walo harima ulemengu wajua ezajiri haya juzi ensi ya Oman yonsi mwengoni mwezi nsi za Sharabu zenza tarehe nkuu nensi ya tuinu re Malaysia hatu re milelesheho ya hatu re ze nasaba za hatu re inuri jo hamboka ya cooperation ya hatu mana iwe mwengoni mwezi nsi za kaya safahanda o renge independence ya henti ya hatu we miliali swalihi wakatali swalihi ya karais wa he daula inu kwa jambe ma president wa dunga yabo atatizoni sajuzi ukaya ya affaire étrangère ila na biro tsola wa parolo nona yabo ilaika ya Oman ndo wamfanya wakati Said Hassani Said Hashim ya ministre des affaires étrangères haya Oman honwe park ya magari ya habeti salama wakati kililu ya Kavala wala Oman ndo waya beha ngono msiri wa Juma ulofomboni mwali wo Oman ndo wafanya kono le jumba la hele le jeshi la hatu au ya he ando he security ya barini ya hatu ilofungwa wala Oman atema pesa ya he nyumba hiyo kwa jara ntu ya uyera belu abongeza bakukaya ze projene ze hindini iliangamiza ndugu amana abongeza kanzano onese zila nyanzo za Oman nensi ya hatu na ulobazima wa Oman nensi ya hatu zinu za jiri yoda uleka ukedo njia hamandongo za siasa ingerence hamandongo za siasa ka woi au woi izoti mbandongo ya hao mimi Oman ntunado kabalos awentuna ka secretary d'etat wao abo katigio tikana daraja kisiasa au daraja kidhamana ya daula kusoni mwansi hamanda hiyo sha eni janibu nyindo jine lokaya janibu ya kikulturel na Hwanziha upande huo mrajine kao kabati siasa bohari ebe nangu nao abonge juzi wanijuzo kaya ngabo mru ani equipe ya hao yanzo ijehunu ije filme zendogo za husu ziadana mila zila madama abasandu wakati wa heza adana mila za hatu na uono kayare mavao ya hatu re milo ya hatu si wa kurubia unoze dagila zivalwao ze hudhurungi zivalwao ze kiemba zikazi wao zilazo nsipia ila kiemba si parokaya kiemba ya Bin Saidi ngono Bin Saidi de famille ya ikao ruma Oman donc abongewe wandi sanga sina mahamiraru wanzo wafanyie filmu hiyo harimwaye no seulement da hunu harmansi hatu shando harmansi majirani ikao ila presence ya Oman harimwaye janibu ya kitarikh ikaya abonge abwani juzela mna miti wambia siwambia ukaya mtije hunu ramwe jajuza ya affaire étrangère ukanga mjohu ngwaje ilia za information lonizo ukaya ambassade yao ilo Dar es Salaam na hiyo ndio ambassade accredité hunu Moroni wa wajuza rangule 16 ne mru wa handana ka hanza ya jebanu le 22 ngono halafu timuzi isabo yani para namba ukaya ngujo mwajuza ana boka wajuza donc abonge haja abo ya haja tinwe visa halawa ya rohe sitsengeleli ni mheshimu ilini ukaya mi wakawa demande ukangwa nzo wanione 15 minutes ili wanusema swala husuye tarehe husuye hindili ngono donc halafu hardi haja harengwa maana ya rengwa wanambia wandu ha security wakabu wanambia karija rambari mrenge diri mbahize baizo aje azifanye karisina hajanizo bon atsamboka bungena mumsamihi
ngono kale odima babanu ya affaires étrangères ya ijuziwa mumsahami banne lendi ani leo dimash banne lendi votasi zatokonga joka wallahi ya waharaya kwamba abonge suala la bili ina mumbuli endelo telende yalale hata maudu votasi nge jareje ya pashige liharalo tena ngono donc abonge arma kiasi ya zilera zinji rahana 24 heures mwanadamu habita harumahiri hula aeroport hula harumese salle de départ ila ngono haruma condition bi mwanadamu raia wansi wananyasi wanzani watu warisaidiao reza serikali rezo za serikali ba uona tanga wa ambulance zilo hunudingo zona monziani zilazitola Omani ngono hata aba sawa ndwendo harmu election za principal yani za makonseille na malamere na maindini amjua ukao Omani wendi hawarenge funvu yavo wakahanza undila mere 15 harmwensi ya hatu na kuja jozo na mbalama hata na malama ndazo zintazi javonsi juba donc abonge hoja mdu amandoi ngonsi yeti journalist ngono shaye mdu wa tarikh ikawa yenshi an Alman hakahanza ngo equipe wakaanza waji wafanye tarikhi yao hiyo wahandisi walau kwa jala wazuba jena mna zamba shawa jawa wafanye tarikhi ikaunde baina hensi ya hatu nensi ya hao wangetushinda na joka etujibule suale namna lazimu au tilendele ya haku ezao abongio walu hijena mna wazamba imana ya zila ndaboka karihila endale aeroport ende ya mrenge na bo timdia yosi delegation ya kiserikali wakati njianga mfanya ndogo za serikali shami wanitushe hasibabu ya ukaya miushughuliha wakati ne tarehe ya hizensi zombili maraba menji bwana Dr. Hamid Karihila uliho de maelezo warini kabanu shakar jala wa harumale suala la he unafasia habo yakaya ngawe na wanyanyuho wenji wa kisiasa walo prison hao walio harumazifungo minhum makam rais Muhammad Ali Swalih ulio mamadu ngabo idi bwana ngabo rais mzamani Ustadh Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngabo Dr. Salami gouverneur wa Helesi wa Lanzwani ngabo makomisari wa Salami ngojitamkoje uliho domtwa shivayani wa huandu wao hataba ha mru yatsojua zeda wazaha uzirudi ndabi wanu ngenda ndabi bwana Dr. Hamid Karihila. Okay nga mwenjezu sikitifu arwandu wa vumbu wabo eza wahunda ngono ni renga okazioni nambe ukaya waseza wahunda deza tsoni hunda ukaya mkhalifu miadi watino kamda tekeleze miadi ya mbuye irenga au yambe kweli au tongeka unga zendo kinyumene ubinadamu watu vangemruja Muhammad Ali Swalih harumishensi ino hajaende harumaze heleza 2016 hakubali ukahashindwa hakaujibu ze wewe paro akaujibu harumwe marengo ya lazimu harumwe hindini halafotso je hantswa vala abasa rifanywa mwa hawanusu ile ngojo mbele sharia hindi ile ngojo kama aya eza hunde mwana nya Nurdin denda mna yo hata tizamba nyumeni ba mkamitsi jibiwa ba Nurdin juziti mundo tikamina harumwe mji mtukufu wa mtuje likashughuliliyo aya eza hunde mwana nya sisambi rais wa daula ngao mandahe hisa wakati sambi arumama hamitsan ndo hangu azali hakunda dahuni hae hamumda hamitsan kajatushewa kajadaziwa hakunjia armaze majilisi neze nenda mo jumani abongele osambi ya jamwi milia ne parti ya hahe renda deuxième tour na troisième tour ngono emali wende namna ila ngoni mazeno go zantiyo hara no kasa vapa no kaya jamanda zila hojiri au zijiro armwetsi hatu sono ka mdoye sabadilia mdoye tidena mna nakofikiri haya amjohambia za kwa Muhammad Ali Swalih bon si paro anzana mina Muhammad Ali Swalih kibinadamu sikisia sababu no ataba hamitsina ila kaya kisiasa dawe naye wono bahitsende sikahambia mzee wangu ukaya bu ekahu shokaya izo sabuzi wono basie o zero no parisa yabo ndo kaya Muhammad Ali Swalih hiko lazima abe kwa pirizwe samdi hajwe dimashende mo bajanani iko lazima ani
ikawa lazima afungwe samedi kaja fungwa alafu ajue dimanche yenza hapo bajanani halimabunjilo la opposition unambie yende namna tsie kahenda abo ngabo ingerence namna hiyo atarmwe la mahakama rais de mji ambao inafungulwa hiyo tabia ndi hizo zonse pia ndizo naona kaya incident namna nakafikiri sijua silejea hamwemwe utisunzua hoka ingerence namna bongana zana mboke ezando wananyasi reisi munyitu kufuwa zivumbua lizo watu zivumbua zila kabatu haki mbabanu bala ulawa amivu wa kisiasa ulati wani ya intere generali ya au maendeleo ya henti ya hatu sha reglement de compte zabure na wenge engeka wakawa sojo kaya abasate na izoka zirenda iyo demane kao ngamusitsi ndiyo wotukifu lonuo halimando ngoza hundo wananyasi wala omba Mwenyezi Mungu Mungu ya watoomba banu bala za condition za ni valo haki ivenuhe ngono shawati fungwa he daraja hii. Bwana Dr. Hamidu Karihila alalihusu ye siasa wajau hunu nga wafanyi hao hele zahe mawakala na mamera na hunu kamra duangalia ni janibu mloki nyumeneyezi kamjeda rumaze voti zinu sha eka ze voti zinu zende zirewa yabo mawakala ngodo wabadili sharia zinji mkini nyonrwa siasa kekamhezaji tena ze partiza hanyu zitambaziwa ye bwana Dr. Hamidu Karihila ngujitamkoje harumale swala linu uliho ya ukaya ekaze votizirewa ngabo bahtinyi njia ukaya nywanrwa siasa yabo salama salimina davala hele jimbo yabo ngamjoka wanrukavu kamnaujua hata haukaka mtina za janibu za siasa za hanyu. Bon, swala hilo sidatu swalo nyumeni sionesa fikira hangu harumweni monti mbosho marahaba wanama heze parti politique zonti pia réunion de l'opposition recente parti ya murwa wajitamka no wasaya nsojoshida tsoweshele yabantu wajitamka kaya ka ngwa boycotter aux élections zimkwa tsurenga funvu harmaze we voti zinu habo yakaya riono o wids wabira harmaze voti za 24 mars 2019 abonge hulo kaya yes yamba ngionez rais ambange muhahe daula ngono zepa atahaba sakati na mbandongo yifanya yakubaliwa nala wakama adversary politique wae jena mnanazo nesa ukaentu ila 2016 umedaliso ali yakoshidana naye atokubali mwinyi yakoshidana naye atokubali leo siraka kumena raru kwa basa mjonjo butina mbele kume ngari harao kaya kati president ngari harao kazovotika jende namna lazimu abonge hulo jaba sarji na benga ndo harmala voti za udepite ronoka yake ti logique wala bokabati faida engena faida ileto jotele zijiri engenga na adam ngajora ntsawa tsunguwe namna lazimu namna tsunguwe uanzao ha conditions zijoka ya ustehi ensi ya hatu nelua za heze zinti ya uvoti ya hensi ya hatu ngono yobundo za jambali hasana shamadama wanuma kandida ikawo tujosu butinulabiye kabasi kandida lo bala tsondo tsokaya azali hambe kandida ndo yewa kabati kandida lo bala batilo kaza lambe kandida ndo abonge ndogo zenamna hiyo yabwensi yakibadiliha yabwensi yatukentinti abwensi la kofikiru kaya yo republika abwensi ndende haroyom abwensi hokaya kabati mdudo nafikiro shide yambe ngono shalazima ndiyo yeye ajo wafikiri ndiyo yeye ajo kahanza yode maana tsiatu izingamanya abonge ila mahrahabana mbaondo kaya ekale oze partinazi fumbua rezahe union de l'opposition rezahe sente rezahe rasiri tsone nganzima rende rambo kangaribo kaltsenda halimaze voti embabi yorishidi rafikiana bonge minga mshukuru Mwenyezi Mungu ukaya yotsi hatua yaregesha hanayi pourquoi donc ngabo izonele za hizo ngabo za jiri halimu assemblée bala e parti ya serse huenda bala kejakana icho deputy mzima emezia mwiso ino no uono wanadamu wakaipedese
wanadamu wakaantu jendrini, wanadamu wakubaliwa wakausiwa jau, warantize partiza hao, warantize namna wa hadisono wananyao, warantize engagement za mabavu ya hao, waranti na sababu raisi hawafanyila jao. Laka zirendwa ila mwengoni mwe zisikitishao ukabane ngasina mahamengo minena na mine ya ungwana na hapo ngono henu sikuwashelewa ngarendo dingoni zaidi abonge hata ndo akatirilo nuunu kulokaya karture ngafungu harmaze ze votizo kabatu khasarifu upande wa hatu haukaya izora henda roneza ajiri zinizijoka ufanyiwa ngari juao kaya wajo hamba wahundu wangu asochoka hunda hanomination jofanywa beti salam. Bwana Dr. uliho de suala lahe zevoti zinu Salim Hassan arumam kabala wahanyu kabajakaya mru yakaya jele haruma zevoti zaho umera janari shia ya Cour Supreme wavumbu listi ya nyumeni haukaya towa waonesa ukakabaja vewa candidature ngojitamkoje uliho sikwa jana rishi ya ukaya ngabo list ya tedelwa ni Salim Hassani ngodo harumaze hele za humera harumum kabala wahe ya mahame ya itsanganya ombeni ya mahame usikitif okayondo mbaba hanwensi ya hatu ilo ambangio na rais ambangio na gouverneur ambangio na serikali ambangio na assemblée ngodo mbaba nura honde namna hiyo sabu zimiti ndati shia zentuzala huja kaya kabati kandidatiri ya hindi namna hiyo shatsi dogo kao ni shughulisa ukabura karitu henda ije jana yamba angono abanga mimi ate Cour Supreme ila ilansu amin akaila ngio hamande mahakama uyo ila eulobeti salama ndo uzendeso namfanya jao na msise jao hata tiparo zamba mido zamba abongono ndo alone Cour Supreme wala ende sobe habala wala ndo ngabonusu bala waloka bine hai abongono abongai mwengoni mwezi zitabishao zisikitishao tukabani makomori wanwe ma intellectual wanwe makadre wanwe mahindini wanwe wanwa siasa wanwe bango fikirindi ebane ntsinuga joka ujifanya ebango tsingo joka yiri koba watso ela mdunge ne back police trois watso kirensi yawe tsolo je damna ino hamaino abongai zona nzona mbokaya kulokai bavwe hatu yona laya na irumishi hanabalonga wakawaza baba wambati doka secretary general wa party ya serse yuko serse ne irumishi besha mitsina samba mitsina mba mndwa mwebavu ya hangu mitsina hata ikele boka bajabu hakandida wa serse orengo mwebavu ya hangu ala kulli hal ngono hata njosbutina boka rabojura bonsi era shadige dahu unadoka minae ngono zanifurahisha ndo ka this abo ngono wonge halmansu jaenge ena ndobi nge kandida abo tukatijiliwa abo disehenda na sira mbakari tuhenda ngono abo nge upande wa Salimu Hassan ukaya ndio represente ye ndini iyo ni ndo halmaze election waye charmwe bavu ngono ikege candidature yahe kove ho na hubini Cour Supreme ngoni mo ujewiri no tabasamu ne dictature ngono ilo harmwensi ya hatu ikawa inchi ya mrumzima inunti ya tu sonti pia ngasimarania abo ina mdungene droit ya hahe ina mdungene wajibu ya hahe yakalazimu mfanye abonge izorijo uomba lukaya o akomori waelewe ili ndogo beti za manda hizo itiso dunga harmwensi ya hatu baje usiku wa ubadili ndogo manda hizo zitikai. Bwana Dr. Hamidu Karihila hunu mamba azalika javotewa na mtungwamba azalika javotewa na hwendawa bonze iho ngodo haruma ezemona no bali na bali ngamsungo hamba ngujoroha ebanu ngujoroha ndi kamsina biswara ranzido sikuila zevotizila zarewa hatabaha ngamsungwambi wa Komoro ka azali ngujoroha ebanu nutamya tomaya hindri mnikao wa Komoro siku maju hazali katira isi wa daula nae yetsengelea harumwe marengwe mahu yahe nsi nana bonze yo mwengoni mwezi ndo zeleson ilazimu wanadamu wadozelewa
ukazentsizi lobonze makungumanywa lobonze banela mlungwendo mbio heze faideza hahe banu relation be nansi ya ube nansi na hena ndugwendo heze intereza hao abonge wakati wandu hezaleji wakati andu ngwasisa hao heze masulaha za hao shatsideza hatu abonge banu eirisao pour la première fois mwensi ya hatu nsujua ba me dabdala kahunu ija ame ngono dobi Muhammad Johari ija taki na kujaona ngono taki ndi hayambaye biwa wakati nini wakati wa Johari na maritamu ngono shabende ata hadi haja harekonesezi hiyo wa leje okaminanyi ngono armale tongo jitukufu nsizamba ka uosedi Muhammad Johari hakaharengea yezi hasibabu waziri dakhilia wakati huo tside mwanzani wangu kiki sho wakati huo maritamu na uono kajatimize esenkakani hono mwiso abongere ekaba ramba ukaya azalingu jolawa tizamba azalandisa ya bakindo ulawa yendini yesanda hivi ena mnaje izo Mwenyezi Mungu eka hombi wokosi kwa julawa de 2030 wondo mwiso hai eka 2024 wondo mwiso hai eka ya endizo ya tournante ngejo henda nzuani 2021 wondo ila taraddud ukabaika na ngujoka ukabanu mamalikul muluk la kena humkiniha handisa ngujolawa yena mnaje yesanda hivi Allahu alam mtina ushidana bekaya jao ngujolawa jao okayo tsindo pandeni lonio mimi ngetoshao ukaya ramba rende harma voti rende runduka ulawizi embabiyo yoyo ngemtabishao ngewatabishao ukaba sandukume wa kamili wakama kandida ngwasubutu amboka kwa tu reconnaisse ekale ongu virenda mabunjilo na arma ino africain wenda mabunjilo ni arma soi yenda mabunjilo ni wala ngwa defender ze intérêts hao chaque tu defende ze intérêts za Komori hamara handa ani sinde handa hosoni mao sinde defender Komori lo defender za hao watu defender za hao abonge kujejo ona mande nsujwa kango joka ujayihu husule conference ya Paris da joka journalist ala bono cha ndo hamba ukaya uone tengo amanda lila raisi alipara yambango ndo alifanya ene mfaransa abongono unoka watu ndamdu hatara isenga mzima kwa mali tengo lila watu ndamdu hatara isenga mzima abo la reconnaissance ni wala kwa sura reconnaissance le tengo lile kwa lazimu abonge mdonsa ateso johu sale swala abonge msujwa kati jibule swala la handani wali bwana Dr. Hamidu Karihila ngarjua ya ukaya huripara banu si watangazaji usiku ngamwanzo rudi urejezele swala hilo ni rudini huzise bwana Dr. Hamidu Karihila kutsu jitswa emaha ya siasa wadungana dawe na azali nizo yafanyao esafara lewo ino yo khatwa na renga hukahule nsujitsa sha ngojuo deception osimbufu na ufanya mdama hakumena shenda osimbufu na ufanya ehe parti ya serse ngono ijeni one ukaya zilamvu zabure ndizo natoka hura ani simbu turudole ngana wana salary nsojo kati baki atsidoli daje jabo kominga mjokanga bwenji makonseyo alo yabo kwa tufungua abo ngono atanda yiyo ngono atembabi ya hema makandida nso mbokende ndetsingo kutungua abo nge ile dezi sikitisha ukaya wala sidaso nonai ngono ashao heni sa babira usiku babira dakika ngamuhimido Mwenyezi Mungu kaya abuna shinda navuka na roha ngono na nala wa harmandugo hamadaila maana njejo subutujisa shahitwa abasa amdwambe ukaya ibaba nabo napwana la wakabula ze karama zahangu ne ujuse manza eba sideza songeza henu siku bala nyumeni umsajaja wavumba wonse pia ujiro kamruya bale candidature ya hebe ku supreme namna hiyo umsajaja he mahakama ya hatu uka ingerence namna hiyo umsajaja wa administration kamili namna hafa
umsajaja waheze majumba ya misomo ya hatu ngono umsajaja waheze la meri zambao zendo nayo zikana manda ya mahamisanu abasangedo yafanye voti za mahamisanu tena utojua hata mbamtongo yafanywa mwe munisipo zatu hizo donc abongezi lokaya amjosinsindia ukanjajita ngono ngamombo Mwenyezi Mungu ke khatu anarenga abesho atsirenge khatu kwa yoke dore ngwani wakomori wenda ufaria ulonio mitika harimuyo tsisunzuha au kabla yao baki yao zikaubaki hamungu ili rijerekeze shaili tsukari jerimenye zelongozi rende za kifami zirende mamsajaja zirende kandizwa nzao shakabatsi yofunga kabatsi ufungua isondae tunuka bunga mjisumo noti soroha abongetsa ozambo kabando mbaba na roshea abo ngono abongetsi njajitsa atoka tilono. Marhaba menji bwana Dr. Hamidu Karihila ngarinjia wa harumale alamshinzi au kaya yemezi yavira hutoa barua hukawonesa namna ya konferensi yavira hunu wanyanyuho walojani walokinyumenezi ho kalimani wa Imam Razida haonesa ukaye konferensi ila eshek harume mivapia ra eshek diplomatique ra eshek upande wa hema pesa eshek harume upande wa ekonomi. Bwana Dr. Hamidu Karihila leo bora huparisa rikanza rijwezera aizaho ngojitamkoje uliho de konferensi ya kanza ikema bayer waja waikaza konferensi ya mapartenaire ngojitamkoje uliho de konferensi bonga mjitamko ni sinsindie zona hamba ukaya mimi sikatufanya declaration si publier mkani wata muitsambaza nonese ukaya yo eshek ya jiri mwengoni mweze eshek zijirio harmwe nsi hatu sizonesa tsena ukaya harmwe makandida kumena araru minde wa michene ndi hanamba ukamjofanya conference amanda ila shatsa mbokamjofanya samoroni sikati onesa za condition enamna njofanya talebunji lolila au hamanda lila lijeli rais likena faida armenti hatu okasamboke handani ikati sati hundu sirende harais dofanya reconciliation nationale do tsanganyo wa Komori haukaila ya Morisi ila sifikira la wana nazali ya conference ya Morisi ila fikira la wana na South Africa na Morisi abo wakaonde matsahani ngono ni ina Afrika na wala wakati wakaonde matsahani wakoshangiria ya reconciliation nationale ya Komori venda bazali hane akori ya fumboni landele ba mwengoni mwema bambu ranikiwa au rafanyiliwa iliwo dzima hensi ya hatu ujobaki donc abonge ka juzi rakarima ze helezila tizamba won mitsamba mjo jana ma technicien ojo jabanu wajo la harima zensi zilo develope wajo la harima mi vayonti pia ra unono ra msomo ra administration ra ulozi ra zo pia wajebanu waje niwa nike nafasi walengenga zijane nzwani ne mwali wasanganyena la nyawo wa kweli wajokangwa obanu ndobezo amanda hizo zifanyishi basi badamu ndo bajolawa plan ndo bajolawa ze document ndo bajolawa ze projet zifanyiwao chasifanywa na ndo ajuwao sindogo kandwa tsanganyihane ritaji au ndini almamna seminari au mna ndini yamba kabala wa document haya baada bala tione sokaya ni pare wandu wajebana no uono wandu enda parindo na bongo joke diplomasia tu juhe tulo hazidi wajuha wale ngarma zintiza hizo zipia mabarua invitation yende dopi yenda bala habo ze zintiza hatu wanzani watu ngono secrétaire d'état ou ministre des affaires étrangères na ministre des affaires étrangères Maroku ya jaba ya haja ngono ngojue shatsongalizo wao na juzi za jiri moyuni ngono abonge ile ukaye ule ukaya ministre wa Kifaransa henda kaba la ouverture hanjo sorende zahe ye representant ya korende je Faransa unde ambassadeur trice ya habanu abo ngono ala kuli hal ye reunion tso jokaifanywa hula pale ula assemblée hula au ndini just dokando ajuhe wandu arala hari mohoralo walanga bwani kwaze vizendo hantu Faransa do msajaja ulo hari mabenti yatu abange kabasi damna njo hambo kaila raisit
ndini ya pari abonge owananyasi wando jine warenga ngwaone radio ngwaone tele ngwaone alwatani ngwaone lazima wambe ukaye raisiti diplomasi raisi na jamna jao wababa ise wandu utsoka hama heni wakati hama kampanya eshek iyo mde mwana na kana zamba vunurala ni honguja na mbabomze kuri Mwenyezi Mungu azadhamba na zinu hamwemwemu ngono baone zijirio heni za jirio ngaripu hao sheo atensi atunge pu hao sheo ho mbaki banu hena mna zirogo zendao kabatsi hunu wala kabatsi hunu abange ila na porte-parole wa opposition ya Zamba Razida abo ambe fikira atu sonti pia yabo honeso kaya singari aminio kayo eshek de ajiri ya ensi ya hatu wo ngwa jo hamba ukaya raisita bwatona zindojine gono khasatan de mashaka lo harmwensi ya hatu le panzalinu henu sikuba singonje za mashaka mandojine njawr malis ala lahe ya diplomasi abo yakaya hukamwanzishi daula waja uwe balozi nyumeni vanu hauze nsuzavira vanu vabula consul iho Maroc harma hamba ngoyon riwono daula ya Algeria wa condamne mbula wahe consuli ngoditamkoje bwana Dr. Hamidou Karihila habo yakaya we balozi wajau we mkaribu nezensi za Kiarabu bwana Dr. Hamidou Karihila dokaya husule swala hilo besho atilibiri ambabe titibala mwengoni mweze eshek ziliyo harma ensi ya hatu iliyo harma diplomasia ensi ya hatu awe siasa jimla ilo harma ensi ya hatu ukaya wale diplomasia la sidema nama ukabala wala de ngono ulangwendo namna ambwa ende uke diplomasia domaine réservé à président wonde korendajo namna ensi ya hanzo ende abo ngono sha harma hizo ngabo ze principe haukanga principe do ungwana wa hensi ya hatu do uzima wa hensi ya hatu abo ngono haya ya dunga abo de development ya hensi ya hatu abonge ungwana wa hensi ya hatu ngarijua problemu loni wa mayote abo ngono lasina mahamengo minena mine sayo le problemu ya mayote ngio yabo henu siku ngarendo dingoni kaltsende usona armalesu ala hilo diplomasia tu ketsamba mbando kwa heze za ferizo abongono ketsamba mbando ngo oshahidi tiparoza mbarmwe radio nyitukufu ino ukapartiria he usela wakati wa Said Mohamed Johar ngono do yakale suala landiso ransi wa armwe Nations Unies batula wa resolution ranzetsu yata leo abo save diruke diplomasia hatu ke jeshuguliha no uzima wa hensi ya hatu sidotoka banule mna hindino ingasine Faransa sinku nyanzani watu ngono sheyo ndo andu jokansi wandu wa hadithi haukaya mtidua za mwe tarehe ya hentino ukaishesi wa shamaore bose Andre Nsuli ka isimuti yambe namna ikawa bushi ngono onde arenga maore aniko wa Faransa ranzi ila 1841 abo ngono haya shai jawa katiba virata abaja sedali kadha ngono shari nanzo nambokezo sedali bahe afanya kai Faransa injia Afrika nzima nikana masiwa mane abo ngono halafu ho jaba sanga sina diplomasi ngasina kadha lesu ala hilo sindo Nations Unies sindo harima kwa conference islamiki sindo dingo lao harima yambao ligarabu habo akawoko afungua abo ngono sheyu na Afrika kabati ndongo nona linya kabati ndongo baka commission ya wunu yifu abo ngono abo ndo ambade diplomasi iyo janga mdudun repeto kaya yoti ufanya hazina ya wana madingo ko minister ungo afanywa hazina hii hema shefu wa hao haukaya diplomasi la domaine réservé ya hema president do wende Saudi arenda hoje abongeza jirijus ukaribu konsula la hubidi uyu abo ngono mimwe ngoni mwandu ikao no kaze logozi fanyishi nai zo poashe wensi hatu o shahidi tsayo Algeria hafanya declaration ha condamner affaire hono kaya zere relations zatu nao wa hautungu abo ngono ye problemu ya o Sahara ila ngojuo kayo ni africain
o ino africain ngo considéré ka hamaila ya daula independent abongono bahe Maroko ngo niso kaila ulande nde ardhi ya hahe abongo wanzani watu na Maroko zinurambio kanga bajoko bulu ambassade mois de janvier chojo karito shane mbabiyo wende babulu ambassade ya Maroko ani Rabat ngono ihondo hulowa na zioni wa Komori ihondo hule shatsido ila provocation ya humani abo ngono ntujua ukande promise ya Maroko wito ukaya banu na 2030 wanazihi ziraru ngwajo formewa ngwajo somesewa ngwajo wa ndini abo ngono sha ntsuza nukaya intérêt abase Komori wevunao au wakahivuna hasibabu ndobaye ndini ibasi mbokaya yondo ende konsula handani ya bulo mahala hula indini abili ngijiri problem amanda ila jiri mahala ambao Ukrania ngabo mna bavulo yabo nsujue kizugo paro ndi tijil paro mutijiri ni ngono hunu baka serikali ya kabalo bosende ekililu wendi hawa reconnaisse ukaimna ardhi wa Ukrania abo yoka henda kinyume ne Mrusi aba so katilo nwe manodi ngo hishia ze bon relation ilo baina Komori na Rusi dabo wale jeza hauridhishe ye Rusi yabore ndini ya hatu sicho joka juma fa ukreye problem sina zensi wanzani zensi hamanda si ngono naboka kabati dogotsazila yabo zila kulazimu ikendele suala la handani lilobaoni nande yahusu emasiwa mane ya hatu do uzima wa hayo do urejeye maore le development hensi ya hatu heni rishilao na rishilane sina heni rimanao shari batika imivurano ya hamanda inu ngono abange iyo de baba nambo kayanga msinsindiyo ya huka ya umbuwe konsula wajojo hambo kaya yo raisiti ukaza rogozi fanya ontipi ya raisiti nangone mashaka yanji ya harmenti ya hatu henu siku problemu ya nyumeni hata yotsorisa ukaya parti ya siasa dendo harmo election yoketsunika oandro hatu ali ketsuwanika ila hilini marhaba menji bwana Dr. Hamidu Karihi la uliho deze dakika mengo minena mbili wakubali ujibu ya masuala ya hatu na wehu kambenuf kujakau tsansaua au kujakau randrandra le suala la hatu huonesa banu ya ukaya ngotabiho ezijirio Abdullah Abdu Hassan ya ukaya leo emahala yaliyo wandu kwa tuzijua wandu kwa tumjua mfio emahala yaliyo ebonge huonesa maskitifu ya haho na we hupara ya ukaya unsidu wakati wa urendana nai le suala lihusuwe maprisonnier politique huonesa ujitsanganya wazima ya ukaya ngotabiho tsena ngotabiho homfungwa waho wandu wa siasa nawe hujohanza ya ukaya wandu wao mkedanyi nao mfanye siasa inu habo ya kaya ngo amini ya ukaya eka waja ngwafanya ngo harumwe mabango yanu yabo wakati hiyo wanu ngwasimamizao ya demokrasi waja husu le suala lihusuo ye siasa huone sabanu ya ukaya wanu ngwaresao voti wafanye uko wandu wasawanziho zila ndongo za upwasheo hokaya yeseni watowe listi ya hemamera sha janarjerishie ya ukaya ngabo mru wendo mera haruma omkabala wahanyu hukambenufu haruma le suala linu waja ule suala lihusuo ya conference ya Paris huonesa banu ya ukaya kusure jaidingoni huonesa ukaya hakika ila eshek total usoni mwe serikali haukaya timva wa diplomasi timva wa ankiba na we huonese maskitifu ya hao ya kaya ekade namna ila haukauka urenge miadi no wakomori ukaeka uchagulwa ngojofanya mwena no hamadaula watojoka wafanya banu komori shakwa jajoenda walakse milioni majana manane wende warenge sali na utsinzabie wende wa Paris pamrukila hauka huonesa ukaya ila pamruki hauka kabati rais wa daula mzima ya Jabala nanyi mmono waziri wa habari za bonze wa Faransa bo yabue conference shahajua henzahe yaka wakili daula ya Faransa de ambassadrice uko kabanu komor de yakawakili haruma ye conference yinu waja huonesa ekale daula ya Maroko ebabalazila kwa jaka huja ili waje wafanye zinu uliho dombulwa wahe consul
iho uyun Dr. Hamidu Karihila huka mbenufu haruma ye masuala yanu waja huonese maskitifu yaho uliho waroha wanru wala Oman waje wafanye reportage zihusuye culture shabo wajua hau wajua ukangwa jao hendo aeroport sha wala wanru waja wafanye reportage yahe ya culture hunu komor wardi warejeziwa wafanya zilera iho saldatanti iho hahaya na huonesa ukati tsindrongo nyinji Shadabo Hamidu Karihila ya haja na o wakanza wahuzise masuala uhusuo ya thakafa ne culture ya hatu ebange bwana Dr. Hamidu Karihila huonesa wajau masuala menji wayaonesa banu ebange do womba Mungu rionane na we huonesa wajau kaya kutsujitswa hata asulan abadan boya kaba ha kutsi haruma owandu wafanyao ezitendwa zinu na huonesa ukaya azalinge bidu ya rengelaithi haukaya huono owandu wakabanu huono mara isimenji wa Afrika waka enamnainu na eyabahangwa onda ebange ijo wakati ya bwana Azali Athumani ya ukaurengelaithi na yunurisala Dr. Hamidu Karihila ya hubesha ya ukaya ranza kujanza shango ngabu wakati ujoroha za jamaa pia salam wa matawfiq illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa.